Hello. আজি আমি ওৱান শ্বট প্লাছ PYQ চিৰিজৰ ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম which is units and D which is also a red zone का chapter. Okay. See, these are the most important topics asile. So we will cover all of these topics along with many more topics जिसका आने का chance थोड़ा सा भी है. Okay. So let's start. See, quantities আমি যিকেইটা quantities চাওঁ ন আমাৰ আশপাশ all of those quantities are like divided into two groups. One is fundamental quantity আৰু এটা হ'ল তোমাৰ derived quantity. All right. তোমাৰ fundamental quantity like fundamental তো কমে পোৱা ন like सबसे basic वाला and fundamental are independent of any other physical quantity. মানে ইহঁতক আমি calculate কৰিব কাৰণে ন we don't need the help of any other quantities. Okay. See, massক আমি এনেকৈ calculate কৰোঁ নেকি mass equal to velocity into something. No, mass is mass, time is time, length is length. Okay, these are like some of the fundamental quantities. তাৰপিছত derived quantities হ'ল derived are which are derived from fundamental quantities. দেখা আমাৰ velocity লিখিবৰ কাৰণে আমি distance লাগিব আমাৰ হাতত আৰু time লাগিব, right? Without these two আমি velocity কেতিয়াও calculate কৰিব নোৱাৰোঁ. Okay. তাৰপিছত forceৰ কাৰণে আমাৰ mass লাগিব plus acceleration লাগিব, right? এৰিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ দুটা two dimension of length লাগিব, right? তেহে তুমি এৰিয়া ওলাব পাৰিবা. So বুজিয়ে পাইছা কোন fundamental হ'ব and কোন derived. Okay, now come to topic number 2 which is system of units. আমাৰ syllabusৰ তোমাৰ তিনিটা system of units আছে. One is CGS আৰু এটা MKS আৰু এটা FPS. All right, CGS systemত তোমাৰ লেন্থক আমি চেণ্টিমিটাৰ মেজাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত মাছক আমি গ্ৰাম মেজাৰ কৰোঁ আৰু টাইমক আমি ছেকেণ্ডত মেজাৰ কৰোঁ. আৰু MKSত তোমাক লেন্থক আমি মিটাৰ দেন মাছ ইজ কেজি আৰু টাইম ইজ ছেকেণ্ড আৰু FPS ইজ ফুট পাউণ্ড এণ্ড ছেকেণ্ড. তুমি লাইক ফুল ফৰ্ম কেইটা ইয়াদ ৰাখিলাই ন হৈ যাব. দিজ আৰ দ্য ইনিচিয়েলছ অফ দিছ MKS তাৰপিছত FPS এইকেইটা ইনিচিয়েল লৈ তোমাৰ চিষ্টেম নেম অফ দ্য চিষ্টেম বনাই দিছে. অ'কে, নাও কাম টু দ্য SI units, queen of all the units. Okay. हाँ सी SI unit का फुल फॉर्म याद रखना सिस्टेमा इंटरनेशनल. ओके, नाउ सी our chapter there are 7 fundamental basic base quantities. All right, তোমার 7টা fundamental আছে. You listen to me carefully. ঠিক আছে, মই যি কৈ আছো না these are all এটা PYQs হ'ব পাৰে, right? এটা PYQ আছে অলৰেডি, হ'ব পাৰে কি তো দেখা. there are 7 তোমাৰ 7টা আছে চেপ্টাৰত. ইয়ে ইয়াদ ৰাখনা, ডাইৰেক্ট সুধি দিব কিতনা है quantities, fundamental quantities. see, first is length, mass, time, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট, টেম্পাৰেচাৰ, এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ আৰু লুমিনাছ ইণ্টেনচিটি. আৰু ইহঁতৰ ইউনিট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াদ ৰাখনা আহি যায়. লেন্থৰ হ'ল মিটাৰ, মাছ কেজি, তাৰপিছত টাইম ছেকেণ্ড, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট আমি এম্পেয়াৰত মেজাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰ কেলভিন. ৰিমেম্বাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি যে কৈ থাকোঁ ন আজি ইতনা ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে, ন' দেটছ নট দ্য SI ইউনিট. অ'কে, আমি কেলভিন SI ইউনিট হয়. তাৰপিছত এমাউণ্ট অফ ছাবষ্টেঞ্চ মোল, তাৰপিছত লুমিনাছ ইণ্টেনচিটি স্কেণ্ডেলা. আৰু সিহঁতে চিম্বলো ইয়াদ ৰাখিবা MKGS. দেখা দিছ ইজ somewhat similar to তোমাৰ MKS ন MKS system. see, মিটাৰ কেজি তাৰপিছত ছেকেণ্ড. দিছ ইজ অলছ' PYQ. অ'কে, নাও তোমাৰ 7টা বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিছ আছে আৰু 2টা ছাপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিটছ আছে. নাও চি ছাপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিটছত নম্বৰ 1 ইজ প্লেন এংগেলৰ তোমাৰ ইউনিট ইজ ৰেডিয়ান আৰু চিম্বল RAD. অ'কে, আৰু তোমাৰ ছলিড এংগেল which is ষ্টেৰেডিয়ান ইউনিট আৰু SR আমি চিম্বল লিখোঁ. অল ৰাইট, দিছ তোমাৰ ইয়ে ধ্যান ৰাখনা, এইটো সুধি দিব পাৰে তোমাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিটছৰ ন you have supplementary units or you have units but you do not have dimension. Okay, याद रखिबा. See, PYQ
The number of base units for measuring physical quantities according to the SI system are. See, I told you, no? 7. Already ase eibila. Okay. Mo kitaman conversion disu. Okay. Although basic conversions hoy, lekin many of you do not know these conversions. Okay. 1 meter ami 100 centimeter likhibo paru. Aru 1 kg 1000 gram likhibo paru. Okay. Aru like although nahe, but moi add kori disu. By chance ahi gole jate problem nopua. See, 1 Newton ami Newton of CGS unit of no CGS of 10 to the power 5 डाइन बोली लिखो. तुम्हारे एनेके याद रखिबा तुम्हार 1 न्यूटन का फोर्स लगता है 10 to the power 5 डाइन को मारने के लिए. ओके है ना. तो तुम्हें जुदी लाइक तुम्हार न्यूटनर हे केटा तुम्हार न्यूटनर SI यूनिट्सक तुम्हें सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंडर टार्म्सत लिखा नो 10 to the power 5 आहि जाब. ओके लाइक मैं इतना डिराइव करा ना बिकॉज टाइम इज शॉर्ट. नाउ 1 जूलक आमी कि लिखिब पारो 10 to the power 7 arc. Arc is also an SI unit. Okay. याद रखिबा. तार पिছত now come to our third topic. Okay. Before that kitaman PYQs ase. See, what is the SI unit of measurement of solid angle? Solid angle ami kihere measure korisilo. See, if you check here, no, solid angle stay radian. Check. Solid angle stay radian. PYQs hoy. Which of the following system matches with the SI system of unit? See, SI system of meter, kg or second low, no? See, similar to MK system, right? So now, which of the following is not a system of units? Check. Which of the following is not a system of units? MKS as ami pohisu, CGS pohisu, SI pohilo, queen of the units. तार पिছত डेसिबल ये थोड़ी यूनिट होता है सिस्टम होता है. दिस इज द यूनिट ऑफ साउंड. ओके डन. नाउ कम टू टॉपिक नंबर 3 विच इज डायमेंशनल फॉर्मुला. सी मैं वीडियो एटा डालिছিলোঁ. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लाइक इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द डायमेंशन्स है ना. इमान गंदा सा डायमेंशन दिस इज नॉट पॉसिबल. সেইকাৰণে यू रिमेम्बर कि ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি তিনিটা কোৱান্টিটি ডাইমেনশ্যন তুমি ইয়াদ ৰাখিবা. হুইচ ইজ ফ'ৰ্চ ML_T ইনভাৰ্ছ 1, তাৰপিছত এনাৰ্জি ML2T ইনভাৰ্ছ 2. অ'কে. আৰু তাৰপিছত চাৰ্জৰ হ'ল তোমাৰ A into T, ৰাইট. চাৰ্জ মতলব Q ইজ ইকুৱেল টু A into টাইম, ৰাইট. এইটো ইয়াদ ৰাখিবা. ইয়াৰে পৰা চাবা আমি অল উই কেন ডিৰাইভ অল দ্য quantities. We can derive all the quantities. See, now আমি ইয়াতে তোমাক গ্ৰেভিটেশ্যনৰ তোমাৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াব দিলে তোমালোকে কি কৰিবা? তোমালোকে ইয়াদ ৰখাৰ দৰকাৰ নাই এনি অফ দ্য ডাইমেনশ্যনছ বিকজ বহুত কমপ্লেক্স হয়. আৰু তুমি 3ৰ জেগাত তুমি 4 বহাই দিলে মানে ভুল হোৱাৰ বহুত চান্স থাকে. দ্যাটছ ৱাই ডু নট ৰিমেম্বাৰ. তুমি ইন দ্য মোমেণ্টত তুমি ওলাই ল'বা. অ'কে. দেখা আমি ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু G M1 M2 বাই R স্কুৱেৰ. উই ন' ফ'ৰ্চ কা. তাৰপিছত ৰেডিয়াছ স্কুৱেৰটো লেন্থৰ হয়. তাৰপিছত M1 M2 তো মাছৰ হয়. তো G উলিয়াই যাব, ৰাইট. তাৰপিছত দেখা তোমাৰ যিকোনো তোমাক এটা কোৱান্টিটি আনন'ন এটা কোৱান্টিটি তোমাৰ সেয়া উলিয়াব দিলে ন. আনন'ন আই মিন কি তোমাৰ ডাইমেনশ্যন মনত নাই ডেট কোৱান্টিটিৰ. তোমালোকে অলৱেজ তুমি এনাৰ্জি আইদাৰ ফ'ৰ্চ এনাৰ্জি লগত সেইটো কোৱান্টিটিৰ কোনো ফৰ্মুলা কা ৰিলেশ্যন है क्या তো সেইটো বিচাৰিবা, ৰাইট. তো সেনেকৈ বিচাৰিলে ন তো ফ'ৰ্চৰ তুমি অলৰেডি জানাই. তো বাকীকেইটা তোমাৰ এনেই আহি যায়. চেক. তোমাৰ ইটাৰ যদি তোমাক সেয়া উলিয়াব দিয়ে ন ডাইমেনশ্যন তো F ইকুৱেল টু 6 পাই ইটা আৰ ভি. এইটো ফ্লুইডছত পাম আমি, ৰাইট. তাৰপিছত ষ্ট্ৰেছ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ বাই এৰিয়া. তাৰপিছত স্ট্ৰেইনটো তোমাৰ डायमेंशनलेस হয়, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. তাৰপিছত यंग्स मॉडुलस देखा. यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का तो नहीं है. तो यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेसर इहतर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम হ'ব, राइट. नाउ তোমাৰ रेजिस्टेंसक দেখা.
ৰেজিষ্টেঞ্চক আমি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিত আমি এটা ফৰ্মুলা উইনো হিটৰ ফৰ্মুলা জানো I² RT এণ্ড হিট ইজ হোৱাট হিট ইজ নাথিং বাট ৱৰ্ক ডান অ'কে তো সেনেকৈ উলিয়াই ল'বা মই তোমাক ভিডিঅ' আছে ইউ কেন ৱাচ দেট ভিডিঅ' যদি তোমাৰ এইটো ক্লিয়াৰ নাই অ'কে না ইমান টাইম নলওঁ এণ্ড টু মোৰ কোৱান্টিটিজ দেখা আহি যায় L/R ইকুৱেল টু RC ইকুৱেল টু টাইম দেখা L/Rক আমি কি কওঁ গম পোৱা ন দিছ ইজ টাইম কনষ্টেণ্ট উইচ ইজ টাউ টাইম কনষ্টেণ্টটো আমাৰ ডাইমেনশ্যন তোমাৰ টাইমৰ ডাইমেনশ্যন হয় L/R আৰু ইয়াত ৰাখিবা ইকুৱেল টু RC দেখা L ইজ ইণ্ডাক্টেঞ্চ আৰু R ইজ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু C ইজ কেপাচিটেঞ্চ এইকেইটাক তুমি ইয়াত ৰাখিবা দিছ টু কোৱান্টিটিজ হেভ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ টাইম আৰু এটা আছে দেখা এচিৰ তোমাৰ ৰেজনেঞ্চ কণ্ডিশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ওমেগা ইকুৱেল টু দিছ ইজ ন'ন এজ ৰেজনেঞ্চ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তোমাৰ ইয়াতে ওমেগা ইকুৱেল টু 1/√LC তুমি ছল্ভ কৰিলে তোমাৰ L ইনটু চিৰ ডাইমেনশ্যন তোমাৰ টাইম স্কুৱেৰ আহি যাব অলৰাইট ইয়াদ ৰাখনা আৰু আছে আৰু কেইটামান নোটছ আছে নোট পাৱাৰ্ছ আৰ অলৱেজ ডাইমেনশ্যনলেছ দেখা আমি কিবা এটা क्वांटिटीसर ऊपर जो पावर लगवा थके न मान लो x⁴y तो y इज डायमेंशनलेस उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा है ना तुम्हें इनके सुधी दी पे एट एनेकुआ क्वांटिटी दी समथिंग x⁴a b और समथिंग तो तुम्हें सुधिब व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a তেতিয়া এইটো তোমাক এই নোটটো গম নাপালে তোমালোকে ভাবিবা যে ये क्या पूछ लिया राइट সেইকাৰণে তোমালোকে ইয়াদ ৰাখিবা যে পাৱাৰ্ছ হেজ ন' ডাইমেনশ্যন তাৰপিছত অল দ্য ট্ৰিগন'মেট্ৰিক ফাংচন তোমাৰ কেইটা আছে সাইন কছ টেন কট কছেক सेक এইবিলাক इनका कोई डायमेंशन नहीं है দেখা क्यों नहीं है साइन थीटा इक्वल टू আমি परपेंडिकुलर বা हाइपोटेनस লিখিব পাৰোঁ राइट तो दोनों ही तो তোমাৰ মিটাৰৰ ডাইমেনশ্যন লৈ ঘূৰি আছে ন আই মিন লেন্থৰ ডাইমেনশ্যন লৈ ঘূৰি আছে তো এই দুটা এনেও কাটা কাটা হৈ যাব ওপৰ তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 ইজ সি দেয়াৰ আৰ এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিটছ আছে লাইট ইয়াৰ আৰু পাৰছেক অ'কে তোমালোকে মানে লাইক যোনে গম নাপায় ইহঁতে লাইট ইয়াৰ শুনিলে ভাবিব ये तो पक्का लाइट टाइम का ही वो है ईयर जीहेतु আছে टाइम का ही यूनिट है नो लाइट ईयर एंड पारसेक आर तुम्हार डिस्टेंसर यूनिट है राइट तुम्हार लाइट ईयर मतलब क्या है डिस्टेंस तुम्हार लाइटे तो इमान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करे नो तो सोचो लाइट अगर एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड लाइट ईयर सोचो ये कितना कितना बड़ा है एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तुम्हार लाइक वही तुम्हार स्पेस का डिस्टेंस সেইবিলাক মেজাৰ কৰাত কাম আহে আৰু পাৰছেকৰ এটা আছে 3.26 লাইট ইয়াৰ मतलब पारसेक इज ग्रेटर देन तुम्हार लाइट ईयर ओके याद रखना नाउ सी PYQs the dimensional formula of gravitational constant I told you no तुम्हें याद रखार दरकार নাই कन्फ्यूज हो जापा इहते बहुत ওচৰা डायमेंशन দি দিয়ে तो लाइक इफ बहुत प्रैक्टिस আছে इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1-2 years और तुम्हार ऑलरेडी मुखस्त हो गई देन इट्स वेरी गुड बट যদি নাই तो এইটো f इक्वल टू g(m1 m2/r²) इधर से निकाल लेना तपिसत इसका आंसर ए हो जाएगा एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर आमी पावर केनेके लिखिब पारो क्वेश्चन पावर इक्वल टू एनार्जी बाय टाइम ओके और एनार्जी फॉर्मूला एनार्जी डायमेंशन आमी गम पाओ है ना एनार्जी डायमेंशन और वर्क डन डायमेंशन दिज आर ऑल द सेम ओके तो ये तुम कैलकुलेट कर ए आहि जाब नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेम डायमेंशन asi আৰু এটা কেইটামান বস্তু আছে তোমাক এনেকৈ সুধি দিয়ে টাইপ অফ কুৱেশ্যনত যে হুইচ অফ দ্য কোৱান্টিটিজ হেভ দ্য সেম ডাইমেনশ্যন মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ যে তোমাৰ প্লেংকছ কনষ্টেণ্ট এইচ আছে ন इसका আৰু এংগুলাৰ মোমেণ্টাম MVR তাৰে ডাইমেনশ্যন সেম হয় আৰু এইটো কেনেকৈ আহিলে লেট মি প্ৰুভ ইউ বাই অ সিম্পল ফৰ্মুলা দেখা MVR स्ट्रक्चर ऑफ एटम पाओ आमी इक्वल टू NH/2π है ना MVR तो तुम्हार एंगुलर मोमेंटम है देखा n इज द नंबर उसका डायमेंशन लेस है
2 इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और पाई तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखा ये बच गया एच ना एच और एम वी आर डायमेंशन सेम है ओके नाउ এইটো সুধি দিব these are all PYQs okay see which of the following pairs have the same dimension work and torque yes work done is force into displacement और torque equal to force into displacement but the perpendicular displacement okay perpendicular displacement उल्टा हो गया this is the perpendicular displacement okay same pressure and energy no same नहीं है force and energy कहाँ same है তাৰপিছত power and momentum no okay now 43 number দেখা the dimensional formula of energy is see ইমান basic questions সোধে তোমালোকে কিয় like কিয় নাপাবা ভালকে পঢ়িলে rank আহি যাব ন আৰামছে দেখা energy হয় energy তোমাৰ হেনেকে if you don't remember energy equal to তোমাৰ work done হয় work done equal to force into displacement কিমান হ'ব ml squared to the power minus 2 ml squared to the power minus 2 okay now see now our fourth topic is errors এতিয়া errors तो तमी नो NCERT ऐसे these all are given थोड़ा सा theory है but पढ़ लो मज़ा आएगा अगर पता होगा तो देखा errors तो तुम्हारा systematic error ऐसे systematic error are you know consistent मतलब সেইটো কনষ্টেণ্টলি এটা এৰৰ সেম টাইপ অফ এৰৰে ৰিপিট হৈ থাকে তাৰপিছত ৰিপিটেবল হয় না তাৰপিছত কেন বি আইডেণ্টিফাইড আৰু মিনিমাইজড আমি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই এণ্ড মিনিমাইজ কৰিম মতলব উই ন' দ্য কজ অফ দেট এৰৰ কি এইটো কাৰণে এইটো এৰৰ আহি আছে দেখা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এৰৰ মতলব মই এটা স্কেল বনালোঁ আই হেভ এ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী মই তাতে মিটাৰ স্কেল বনালোঁ ৰাইট এতিয়া মিটাৰ স্কেল বনাওঁতে ন लाइक मैं नो हे आमर बीच में जो 1 मिलीमीटर का गैप है ना मैं अकन बढ़ाई दिलूँ लाइक थोड़ा सा मेरा कंपनी मेरा वो फैक्ट्री में थोड़ा सा कम्प्लिकेशंस है हे कारण मतलब फॉल्टी एट इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करिले तो हेतु थोड़ी ना तुम हे सेम डिफेक्टिव स्केल रे तुम बस्तु मापिले तुम हेतु तो भूल एरर आहिबई न तो दैट वी नो कि दिस स्केलत प्रॉब्लम आछे राइट तो आमी ভাল स्केल লৈ আহিম मतलब आमी आइडेंटिफाई কৰি आमी मिनिमाइज কৰি দিলোঁ राइट और पर्सनल एरर देखा मतलब मेरे आँख में प्रॉब्लम है मतलब मैं गम पाऊँ जे मैं এইখিনি डिस्टेंसर ऊपर मैं देखिब নোৱাৰোঁ राइट तो आई विल वेयर अ स्पेक मतलब मैं आइडेंटिफाई কৰিলোঁ যে মই মোৰ চকুত प्रॉब्लम আছে মই চশमा পিন্ধিব লাগিব তাৰপিছতহে মই ভালকৈ চাব পাৰিম से मैंने वो कर दिया एलिमिनेट कर दिया তাৰপিছত एक्सटर्नल एरर्स मान लो আজি হিউমিডিটি বাহিৰত বহুত আছে ओके लाइक बाहिৰত बहुत ह्यूमिडिटी আছে तो मैं जो बस्तु এটা मेजर কৰিম ओके मतलब मेरा चीज़ थोड़ा ड्राई है तो ह्यूमिडिटीर কাৰণে तो मोर चीज़টো অকণ গিলা হৈ গ'ল এতিয়া যেতিয়া मैं मेजर কৰিম उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा ड्यू टू द वाटर पार्टिकल्स ट्रैप्ड इनसाइड ओके तो गम पाওঁ যে এইটো ह्यूमिडिटीर কাৰণে হৈ আছে तो मैं এনেকুৱা এটা জাগাত লৈ আহিম जिसमें ह्यूमिडिटी कम है ना these are known as external errors তাৰপিছত random errors তোমাৰ random errors হ'ল irregular আৰু unpredictable হয় मतलब randomly होते जा रहा है মই কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ লাইক কিবা এটা তো মোক ডিস্টার্ব দি আছে মই গম পোৱা নাই আইদাৰ হাৱা কা ঝোঁকা মাৰিলে ओके তাৰপিছত कुछ फ्लक्चुएशन লাইটৰ কিবা ফ্লাকচুৱেট কৰি আছে ओके তো আমি সেইবিলাক ইজিলি আমি আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তোমাৰ গুচাব নোৱাৰোঁ আমি সেইটো কাৰণে ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ বহুত কেইটা মেজাৰমেণ্ট লৈ আমি তাৰপিছত সেইকেইটা মেজাৰমেণ্ট আমি এড কৰি হেনা তাৰে এভাৰেজ লৈ ল'ম ओके সি আৰু ইয়াতে কেইটামান এৰৰ্ছৰ ফৰ্মুলাছ আছে I don't know these are not so important but what if आ जाए see absolute error is actual value minus the measured value error actual value मतलब क्या जे মই এটা 10 কেজিৰ পেকেট আনিলোঁ ओके 10 কেজিৰ পেকেট I mean 10 কেজিৰ ভিতৰত कुछ तो है मान लो 10 কেজি আটা আছিলে ओके तो 10 কেজি আটাৰ পেকেট আনিলোঁ তাতে পেকেট বাহিৰত লিখা আছিলে 10 কেজি तो মই আনিলোঁ তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট কৰোঁতে ন मेरे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा दिक्कत था
তো মেজাৰমেণ্ট কৰোঁতে তোমাৰ 9.8 10 kg তোমাৰ 9.8 kg দেখাই আছে হে না তোমাৰ 10 kgৰ বস্তা আনিছিলোঁ মাইনাছ 9.8 দেখাচোন কিমান ডিফাৰেঞ্চ 0.2 ডিফাৰেঞ্চ ন এণ্ড দিছ ইজ দ্য এৰাৰ দিছ ইজ কল্ড দ্য এবছলিউট এৰাৰ আৰু সেই এৰাৰক দিছ 0.2 যদি তুমি তোমাৰ ৰিয়েল ভেলু মতলব 10 kgৰে ডিভাইড কৰি দিয়া ন দিছ উইল বি কল্ড এজ ৰিলেটিভ এৰাৰ অ'কে তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ ইজ নাথিং বাট দিছ ইনটু 100% কৰি দিয়া তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ আহি যাব দিছ আৰ ভেৰি ইজি চি নাও প্ৰপগেশ্যন অফ এৰাৰ তোমাৰ এটা এৰাৰ তুমি কেনেকৈ প্ৰপগেট হয় তোমাৰ মেজাৰমেণ্টত দেখা মোৰ এটা কোৱান্টিটি আছে এক্স আমি ৱাই প্লাছ জেড কৰিলেহে মোৰ এক্স উলিয়াব এতিয়া ৱাইত যিমানখিনি এৰাৰ ওলাব মেজাৰ কৰোঁতে আৰু জেডত যিমানখিনি মেজাৰ কৰোঁতে এৰাৰ ওলাব আমি এক্সত কিমানখিনি মেজাৰ এৰাৰ ওলাব আমি কেনেকৈ গম পাম এই দুটাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এৰাৰ আমি এড কৰি দিম চি ডেল্টা এক্স মতলব এক্সত যিমানখিনি এৰাৰ ৱাই প্লাছ জেডত যিমানখিনি এৰাৰ আছে প্লাছ হৈ গ'ল এণ্ড ৰিমেম্বাৰ কি আইদাৰ তুমি এড কৰা কোৱান্টিটিজ অৰ सब्सट्रैक्ट करा एरर आर ऑलवेज एडेड ओके तुम्हारा गलती हमेशा तुम्हारा पापों का बोझ हमेशा जुड़ता ही जाता है कभी घटता नहीं है राइट से नाउ और थर्ड एटा है जेड इक्वल टू एक्स वाई और जेड इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई मतलब बेसिकली मल्टिप्लिकेशन और डिविजन तुम्हार मल्टिप्लिकेशन एंड डिविजन नो एरर केनके ओलाबा देखा दिस इज व्हाट दिस इज रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड ओके इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही है তাৰপিছত দিছ এৰাৰক যদি আমি ইনটু 100 কৰি দিওঁ ন তো পাৰ্চেণ্টেজ এৰাৰ ওলাই আহিব অ'কে নাও লেটছ ডু চাম কুৱেশ্যনছ অ'কে নাও ফোন নম্বৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে ৰুকো এতিয়া মেজাৰমেণ্ট এটা আছে ভেলিউ মতলব জেড কে ইজ এ কনষ্টেণ্ট আৰু এক্স টু দি পাৱাৰ এ ৱাই টু দি পাৱাৰ বি আৰু জেড টু দি পাৱাৰ চি আমি কেনেকৈ লিখিম কোৱাচোন ইস্কা ৰিলেটিভ এৰাৰ তোমাৰ জেডত কেনেকৈ উলিয়াবা डेल्टा जेड बाई जेड देखा कन्स्टेंट तो कोनो एरर नहीं इट इज़ ऑलवेज अ कन्स्टेंट उसको हटा दो तपिसत ये जो ऊपर पावर है ना इसको सामने लाओ ये जो ऊपर पावर है सामने बिठाओ तपिसत डेल्टा एक्स बाई एक्स दिस इज नोन एज द रिलेटिव एरर और एक होलक जो तुम्हें 100% मल्टिप्लाई कर दिया दिस विल बी कॉल्ड एज परसेंटेज एरर नाउ सी लेट्स डू सम PYQs मज़ा है मतलब एरर PYQ करी है ना मज़ा आता है ऐसे इफ़ अ क्वांटिटी Q इक्वल टू A बाई B वेर द परसेंटेज एरर देखा परसेंटेज एरर दिया मतलब आमक परसेंटेज एरर इन Q उलियाब লাগিব तो लेट्स राइट डेल्टा Q बाई Q इक्वल टू देखा डिविजन आछे बाट डू नॉट डिवाइड आमी एनी टाइम मल्टिप्लाई करिम मतलब एड करिम डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B ओके होल इनटू 100% कारण आम परसेंटेज एरर वैल्यू दिया और परसेंटेज एररे सुधिसे देखा एट किमान आछे 4% तो इसमें 4 लिख दो प्लस बीट किमान आछे देखा 2% 2 लिख दो इक्वल टू 6% आई गल वेरी इजी नाउ देखा इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड मतलब तुम्हार रेडियस और परसेंटेज एरर हल 1% ओके द परसेंटेज एरर इन इज वॉल्यूम आमी वॉल्यूम की गम पाओ कोवाचोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब राइट तो ऐसे इसको ऐसे लिख लो लाइक आर ऑफकोर्स वॉल्यूम और आगे 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर है वो सब तो कांस्टेंट है उन सबको हटा दो हमार डेल्टा V बाई V इक्वल टू देखा उसके ऊपर 3 है 3 को सामने लाओ 3 इंटू डेल्टा R बाई R देखा हमारे डेल्टा R बाई R इंटू 100% होल 100% दिया आसे किमान आछे 1% राइट इंटू 1 देखाचोन किमान आहि गल 3% का एरर निकलेगा और तुम्हार वॉल्यूमत सी नाउ क्वेश्चन नंबर 59 द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज इमान मतलब आमाक एब्सोल्यूट एरर दिया आछे डेल्टा M इक्वल टू 0.02 आमी एब्सोल्यूट एरर केनेके लिखिसिलो कोवाचोन वेट and the measured value is 2.0 okay আৰু measured value equal to কিমান আছে 2 আমি দেখাচোন আমি ৰিলেটিভ এৰৰ কেনেকৈ লিখিছিলোঁ
उधर फॉर्मूला है रिलेटिव एरर देखा डेल्टा m बाई m, तो लिख लेते हैं रिलेटिव एरर आमाक सुधिसे इक्वल टू डेल्टा m बाई m, आमाक डेल्टा m किमान आছিলে 0.02 আৰু मेजर्ड वैल्यू आছিলে 2, एखोचोन किमान आहि गल 0.01 0.01 ओके सी এতিয়া আমি सिग्निफिकेंट फिगर्सत आहू देखा सुधी দিব এটা तुम्हारा फिगर दी দিব उसमें पूछ लेगा कि बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमें गम पाबो লাগিব नो कौन सिग्निफिकेंट है एंड कौन नहीं है। सी ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है 2 3.46 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम्हार 4 होबो और देखा जीरो अगर जीरो इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट मतलब तुम्हार एटा नम्बरर दुटा नम्बरर माजत नॉन जीरो नम्बर्सर माजत यदि तुम्हार जीरो फंसी থাকে न तो वो जीरो हम काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। देखा 303809 केटा है 6 क्योंकि ज़ीरो फंसा है बीच में, अभी देखो ये दोनों ज़ीरो फंसा है बीच में तो 4 ओके। नाउ लीडिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब देखो ये दोनों ज़ीरोस ना ये इतना उछलता रहता है, ये आगे ही आगे बैठ गया तो हम उसको मानेंगे क्या, नहीं ना, उसको हम काउंट नहीं करेंगे भाई, तो तेरा औकात क्या है ज़ीरो का ओके। लाइक अगर पीछे लगे तो औकात है लेकिन सामने आ जाए तो औकात नहीं है राइट। तो याते सिग्निफिकेंट फिगर किमान होबो तुम्हार 2 और याते देखा 0.08.2 यहाँ पे भी 2 होगा ओके। नॉट ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस पॉइंट इज सिग्निफिकेंट देखो मतलब डेसिमल पॉइंटर पिছত যদি তোমাৰ হেয়া আহে কি কয় 4.3 डेसिमल प्लेसर पॉइंटर पिছত যদি 0 আহে তেন্তে আমি হে सिग्निफिकेंट বুলি মানিম ঠিক আছে। ইয়াতে কিটা আছে 1 2 3 4 আৰু যদি তোমাৰ এনেকুৱা পোৱা 1 0 0 0 although these 4 are trailing zeros since तुम्हार डेसिमल पॉइंटर पिছত নাই तो हम इसको नहीं मानेंगे, तो तुम्हार ইয়াতে टोटल सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हार 1 होबो ओके ओके। नाउ कम टू इंस्ट्रूमेंट्स, you should know about our meter scale। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आमी मीटर स्केल पढ़ूँ, यारे तुम्हार लिस्ट काउंट किमान तुम एट मीटर स्केल तुम यदि मतलब आमी जो स्केल यूज करूँ उसको तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो आमी मैक्सिमम 1 मिलीमीटर लैके आमी मेजर करिब पारो राइट, 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी लैके आमी मेजर करिब पारिम, तो 1 मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल ओके। तार पिছত कम टू वर्नियर कैलिपर और एटा टाइप ऑफ देखा ইয়াতে अगर मान लो एटा चीज़ 1 मिलीमीटर के सरू आमी केनेके मेजर करिम कोआसुन, उसके लिए हमको कुछ ऐसा स्केल चाहिए जिसका लिस्ट काउंट और सरू ओके। हेकारणे उसके बाद डेवलप हुआ तुम्हार वर्नियर कैलिपर ओके। वर्नियर कैलिपर देखा तुम्हार की होइसे याते लिस्ट काउंट नो 0.1 मिलीमीटर मतलब इसका मिलीमीटर भी 10 भागों में मतलब डिवाइडेड है ओके। सी এইটো ইয়াদ ৰাখি ল'লে হৈ যাব वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट किमान, मीटर स्केलर लिस्ट काउंट किमान और एटा स्क्रू गजर लिस्ट काउंट सी दिस इज द मेन स्केल और दिस इज द वर्नियर स्केल सी এইটোক আমি মুভ কৰোঁ दिस इज द ज এইটো ভিতৰত আমি ফসাই लो एटा ऑब्जेक्ट আমি मेजर কৰিব লাগে, इसको मेजर करते रहते हैं हम ठीक है। इमान डिटेल्सत पढ़ा दरकार নাই क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है सी। और एटा আছে रीडिंग আমি কেনেকৈ উলিয়াও সেইটো আমি দেখা वर्नियर कैलिपर आमी मेजर करिलो কৰাৰ পিছত আমি সেইটো মেজাৰমেণ্টটো লিখিম কেনেকৈ मेन स्केलत जिमानखिनि उलियाई আছে ওপৰত मेन स्केल आছিলে उसमें जितना है तार पिছত वर्नियर स्केल रीडिंगत जिमानखिनि देखाइছে इनटू वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट व्हिच इज 0.1 मिलीमीटर সেইটো লিখিব লাগিব, হেনেকৈ আমি অৰিজিনাল रीडिंग পাই যাম ओके। আৰু दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट लाइक मैं लिखी दिसो व्हाट इफ आ जाए, आने का चांस तो बहुत कम है लाइक 1% भी नहीं है सी। एन VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 MSD, तो 1 VSD तुम्हार की हल इसको n को उधर लेके जाओ n-1 बाई n MSD ओके। तो लिस्ट काउंटर वैल्यू आई कॉल 1 MSD माने -1 VSD, ये वाला याद रखना, ये बीच का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू स्क्रू गज, तुम्हारे स्क्रू गजत की कैसे कि क्या नहीं मतलब वी हैव टू लर्न द see list count, screw gauge list count is 0.01 see this is even a better device to measure
बहुत छोटू सा लेंथ, मतलब छोटू सा डायमेंशन. ओके, इमान लाइक अच्छा सा एक डिवाइस है. ओके, দেখা এইটো স্ক্ৰু গজ ন, স্ক্रू गॉज इज तुम्हार हाई प्रिसीशन. ये क्या लिख दिया मैंने, हाई प्रिसीशन मतलब बहुत प्रिसाइसली हमें मेजर কৰিব পাৰোঁ. অলৰাইট, मतलब छोटा सा छोटा वैल्यू भी हम मेजर कर सकते हैं. তাৰপিছত তোমাৰ इसका लीज काउंट बहुत लो থাকে विच इज़ 0.01 मिलीमीटर. लाइक तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लो कितना छोटू है. তাৰপিছত আৰু আমি স্ক্ৰু গজক বহুত ভেৰি স্মল ডাইমেনশ্যন মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ. চি তোমাৰ PYQ, দ্য লিষ্ট কাউণ্ট অফ এ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ ইজ জেনেৰেলি. তোমাৰ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰৰ লিষ্ট কাউণ্ট সুধিছে, আমি কিমান পঢ়িছিলোঁ ভাৰ্নিয়াৰ कैलिपर 0.1 मिलीमीटर. लेकिन देखो इधर हमको सेंटीमीटर में पूछ लिया, तो यू शुड नो द कन्वर्जन. ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ओके, याद रखना. तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर. कहा गया 0.01 सेंटीमीटर. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस. आई टोल्ड यू ना, बहुत छोटा थिकनेस, बहुत छोटा, लाइक 0.01 मिलीमीटर लेके हमें कैलकुलेट কৰিব পাৰি. उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रू गॉज. देखो मीटर स्केल से भी हम कर सकते हैं, राइट, लेकिन बहुत छोटा हम नहीं कर पाएंगे, लाइक 1 मिलीमीटर तक ही कर पाएंगे. फिर वर्नियर कैलिपर बेटर देन मीटर स्केल, बट इससे भी बेटर है तुम्हारा स्क्रू गॉज. मेजरिंग टाइप ये क्या होता है, ये तो वही है ना मीटर स्केल जैसा, राइट. सी आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. मैंने तुम्हारा एग्जाम जी आहा चांस আছে. ओके, along with lots of PYQs. I hope you all understood. ইয়াতে theories included আছে everything. তো ভালকে ৰিভিজন দিবা, study hard. Okay, now this is our batch, guidance batch going on. Okay, ইয়াতে আমি তোমাৰ PYQ and sample questions provide কৰোঁ, mock test, mentorship, along with after তোমাৰ ৰিজাল্টৰ পিছত কাউন্সেলিং গাইডেন্সো প্ৰভাইড কৰা হ'ব. ইয়াতে you can avail this batch only at rupees 199. Okay.